सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। ये सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला कौन है, इसको सिर्फ आप महसूस करें। देखें, जब आप देखते हैं कि किसी भी दुकान या मॉल के अंदर बहुत सारे साजो सामान रखे होते हैं, लेकिन ताजिर को अपने जिस सामान के या जिस चीज के ऊपर नाज होता है वो सजा करके बिल्कुल सामने की तरफ शोरूम में उसको रखता है, ताकि जो बंदा भी उस पर नजर डाले तो उसको पता चले कि इसके मॉल का, इसके शोरूम का मेयार क्या है, जिसको शोपीस के तौर पर इसने सजा करके रखा है। और उसी को देख करके लोग करीब आते हैं और फिर उससे मुतासिर होकर के उस दुकान से कुछ ना कुछ खरीदते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर समझाने के लिए बात कही जाए तो बात यह है कि अल्लाह ने कमोबेश 18,000 आलम बनाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज बनाई जैसा कि उसने चाहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खूबसूरती को पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बदसूरती को भी पैदा किया। अल्लाह ने जहां फूलों की निखरने पैदा की, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कांटों की चुभन भी पैदा फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलबुल की खूबसूरत आवाज जहां पैदा की, वहीं पर कौवों की बद्दी आवाज भी पैदा फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने सुबह का उजाला जहां पैदा फरमाया, वहीं पर रात की तारीकी भी पैदा फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत कुछ बनाया। बहुत लंबी तमहीद का वक्त नहीं है, लेकिन अपनी कुदरत का शाहकार अल्लाह ने किसी और को नहीं बल्कि अपने हबीब खातिमुन नबीयीन कायदुल मुरसलीन ताहा व यासीन को बनाया। और अल्लाह ने कुदरत का शाहकार के तौर पर इमामुल अंबिया को पेश किया, इमामुल अंबिया को बनाया और उनको इतना कामिल व अकमल करार दिया कि अब कोई ऐब उनके अंदर तलाश करना चाहे तो वो ऐब ढूंढने वाला ढूंढते ढूंढते मर जाएगा, लेकिन उसको मुस्तफा जाने रहमत में ऐब नजर नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि ऐब है ही नहीं तो कोई तलाश कैसे कर सकता है। अल्लाह ने उनको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया, बल्कि हर हुस्न में भी जो है वो अल्लाह अकबर ऐब है, लेकिन अल्लाह एक हुस्न ऐसा है जिसमें कोई ऐब नहीं है। आप कितनी भी मीठी चीज को खाएं, जब आप उसको चबा चबा कर एंड पर पहुंचेंगे तो हर मीठी चीज का इख्तिताम कड़वाहट पर होता है और हर कड़वाहट का इख्तिताम मिठास पर होता है। ये ऐब है कड़वाहट और मिठास की, लेकिन अल्लाह एक ज़ात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हसीन और जमील है कि वहां पर ऐब का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मेरे इमाम फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही नूर खास से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तो अल्लाह ने जिसे अपनी कुदरत का शाहकार बनाया, हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। अल्लाह और उस ज़ात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह जो है वो अपनी कुदरत का शाहकार बना करके जब भेजा तो मुस्तफा जाने रहमत ने अरब के सहरा नशीनों पर मेहनत फरमाई और मेहनत करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने कमोबेश 1,24,000 को सहाबियत का दर्जा अता फरमाया। अपना दीदार करा के किसी पे नजर डालकर उसको बदल दिया, किसी के दिल का तस्किया कर दिया, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरबियत का शाहकार जिसको बनाया वो किसी और को नहीं बल्कि सैयदना सिद्दीक अकबर को बनाया। बिना तफसील सैयदना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुदरत ने अपनी तखलीक का शाहकार जैसे बेऐब और हर खूबी वाला बना दिया था, वैसे मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी तबीयत अपनी तरबियत के शाहकार के तौर पर सैयदना सिद्दीक अकबर में हर वो खूबी पैदा कर दी थी जो मुस्तफा जाने रहमत के अंदर मौजूद थी। ये और बात है कि मुस्तफा जाने रहमत की खूबियां उनकी अपनी शान के मुताबिक थी और सिद्दीक अकबर की खूबियां मुस्तफा जाने रहमत का पर्दा थी। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सारी शेख अहमद सरहिंदी मकतूबात में लिखते हैं कि रसूल की और सिद्दीक की मंजिल एक थी, फर्क इतना है कि ऊपर की
منزل میں مصطفیٰ ہے، نیچے کی منزل میں صدیق ہے، اور محدث اعظم اس کی ترجمانی کیوں کرتے ہیں؟ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کی وہ جامع ہے نبوت۔ تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر صدیق اب اگر مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی عیب بیان کرے تو وہ نبی میں عیب نہیں بیان کر رہا ہے بلکہ خدا کی تخلیق میں عیب بیان کر رہا ہے، اور صدیق اکبر میں کوئی عیب بیان کرے تو وہ ابو بکر کا عیب بیان نہیں کر رہا ہے، نبی کی تربیت کا عیب بیان کر رہا ہے۔ تو خدا کی تخلیق میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اندر کوئی عیب نہیں رکھا، اور صدیق اکبر میں مصطفیٰ جان رحمت میں کوئی عیب نہیں رکھا۔ صدیق کتنے بلند ہیں، ان کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے، اب میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن چونکہ جیسے حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت ہم لوگ بہت کرب اور درد کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف خارجیت کا فتنہ ہے جس نے ادھم مچا رکھا ہے اہل بیت اطہار کے خلاف، ان کو اہل بیت کی ہر فضیلت کے اندر ذوف نظر آتا ہے، موضوع روایتیں نظر آتی ہے، من گھڑت باتیں نظر آتی ہے، ہم دل میں سوچ کر کے رہ جاتے ہیں یا اللہ ہر ملا مولوی کے لیے جو فضیلت بیان کی جائے لوگ قبول کر لیتے ہیں، لیکن نبی کے گھر والوں کے لیے فضیلت کے لیے دل اتنے چھوٹے ہو گئے کہ خارجیت نے ادھم مچا رکھا ہے۔ ایک طرف یہ تکلیف ہے تو دوسری طرف رافضیت کا فتنہ ہے، جن کو صحابہ میں نقص نظر آتا ہے، عیب نظر آتا ہے، وہ ہر ملا مولوی کے لیے فضیلت ماننے کو تیار ہے، لیکن صحابہ کے لیے اپنے مجتہدین کے لیے بھی معاذ اللہ ہر فضیلت ماننے کو تیار ہے، لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے تو ان کو تاریخ کے حوالے نظر آتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں صاحبو ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے، ہم تو قرآن اور حدیث پر ایمان لائے ہیں، اس لیے کہ تاریخ کسی کے اندر پریشر لکھی جاتی ہے، قرآن جو ہے جو نازل ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے ہے۔ تو ہمارے لیے رافضیت اور خارجیت کے ان دو فتنوں میں ہمیں اعتدال کی راہ چلنا ہے، اور اسی کو اہل سنت کہتے ہیں، امام اہل سنت کہتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، نہ ہمیں رافضیت کی طرف جھکنا ہے نہ ہمیں خارجیت کی طرف جھکنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کے ہم خانہ زاد غلام ہیں، اور صحابہ کرام ہمارے لیے نجوم ہدایت ہے، ہمیں دونوں کا دامن تھام کر کے رکھنا ہے۔